ضیاء بھائی نے تو پیرنٹس کی بات کی. لیٹ می آسک یو دس اسٹریٹ, کیا ہمارے اسکولز کی پرائرٹی ہے کریکٹر بلڈنگ, جو ایجوکیشن کا ایک ریئل پرپز تھا؟ آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے؟ اصل میں نا بہت پرسپیکٹیوز ہیں جس سے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک اور ضیاء بھائی جب گینگسٹر کی بات کر رہے تھے تو آئی جسٹ کوائنڈ اے نیو ورڈ, دیر ہیز ٹو بی اے گڈ اسٹر اینڈ ناٹ اونلی اے گینگسٹر. اصل میں دیکھیں, میں آئی بلیو اے اسٹریٹ فارورڈ آنسر ٹو یور کویشچن از نو. دیر از کوئی چیز ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکنالج دا فیکٹ that we as a human race are facing a crisis. جہاں تک تربیہ کی بات ہے, they are not ready to acknowledge, let alone کہ وہ اس کے حساب سے کچھ کریں. Generally speaking, of course there are exceptions. لیکن میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مسئلوں کو مسئلے ہی لے کے رکھیں تو پھر ہم اس کے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے we have مسئلہ, but the point is what's the way forward. I believe there is a way forward. دیکھیں, کام شروع ہوتا ہے گراس روٹ لیول پہ. میری زندگی, اگر میں اپنی زندگی پہ دیکھتا ہوں, میری زندگی پہ بہت بڑا انفلوئنس میرے ٹیچرس کا ہے. سو میرے لیے یو نو سکسیس فار می از بینگ اے گڈ اسٹر فار آل آف مائی اسٹوڈنٹس. اگر بچوں کے لیے ایک گینگسٹر یو نو ٹیکنگ اپ آل آف دا گرلز کین بی سم تھنگ انفلوئنشیل, وائی ناٹ دا ٹیچر. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیچر ساری لڑکیوں کو لے لیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ دیر از اے لاٹ ٹو لک اپ ٹو. بچے صرف اس چیز کے لیے نہیں آپ کو لک اپ ٹو کرتے کہ دیر از اے بوائے ٹیکنگ اپ آل آف دا گرلز. نو, دیر از اسٹل فطرہ ان چلڈرن. تو اسی لیے میں عام طور پہ اگر ایجوکیشن والے بیٹھے ہوں نا تو ان کے سامنے میں کہتا ہوں کہ میرا اسکول آف تھاٹ از ناٹ دا بی ایف اسکنر بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ, اٹ از مور آف اے ہیومینیٹیرین تھاٹ. یعنی کہ کنیکٹنگ ٹو دا چائلڈ ایٹ دیٹ بیسک ہیومن لیول. یعنی کہ بچے میں وہ میرے لیے سکسیس اسٹوری یہ ہے جب ہر بچہ میرے پاس آ کے اپنا ہر مسئلہ رکھے, اور رکھتا ہے. یعنی کہ آئی ایم ناٹ جسٹ مائی سبجیکٹ ٹیچر, لیکن اگر کسی کے گھر پہ کوئی مسئلہ ہے, یعنی کہ ہی ڈز ناٹ ہیو دا فیئر آف بینگ ججڈ. یعنی the connection needs to be there. یعنی کہ اگر دیکھیں, یہ آپ کے فلسفے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میری جاب اگر صرف میری جاب ہے تو پھر آئی گو اینڈ آئی ٹیچ اینڈ آئی فنش دا سلیبس اینڈ دیٹس اٹ. بٹ اف آئی ٹیک مائی جاب ٹو بی مائی ایکٹ آف ورشپ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. اللہ یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں ایک کیا ہمیں ہم 10 سال 20 سال پہلے دیکھیں, بڑے کیا کہتے تھے, جی بچہ ڈاکٹر ہے, بچہ لائر ہے. تو جب بات آتی تھی بچہ ٹیچر ہے تو وہ یہ ٹون ڈاؤن ہو جاتی تھی بات. حالانکہ آئی ایم شیور کہ میں جن کچھ ٹیچرز میں رہتا ہوں دے ٹیک پرائڈ ان بینگ ٹیچرز, جس طرح ڈاکٹرز ٹیک پرائڈ ان بینگ ڈاکٹرز. تو اٹس آل اباؤٹ واٹ یو سی یور پروفیشن ٹو بی اینڈ بینگ سم تھنگ دیٹ کین انفلوئنس ان اے پازیٹیو وے. ہمیں پتہ ہے کہ بچے تو انفلوئنس ہوتے ہیں اگر آپ ان کو, یعنی کہ آئی لک ایٹ مائی چلڈرن ایز مائی سیلف. ماشاء اللہ. کیسر بھائی, I'll just ask you and then I'll come to محمد علی بھائی. What's your take on this? یونیورسٹیز کیا اپنا وہ کام کر رہی ہیں؟ چلے اسکولس کے بارے میں تو ذیشان نے کومنٹ کیا. What do you see? یونیورسٹیز جو ہیں کیا وہ صرف بزنس بن چکا ہے, ایونٹس ہو رہے ہیں, اور کریکٹر بلڈنگ کہ آر دے پروڈیوسنگ دوز انڈیویجولز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرانگ انڈیویجولز؟ Absolutely not. It's a tragedy. It's a human tragedy کہ ہم یونیورسٹیز بناتے ہیں, ادارے بناتے ہیں, and idea is to knowledge کو, thought کو progress کریں, but that does not happen. دیکھیے, پاکستان میں تو یونیورسٹیز جو ہیں یہ بڑی vulnerable state میں ہیں پہلے ہی, اس لیے کہ ہمارے اسٹریٹجکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم میں ایتھیزم, لبرلزم پہلے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بڑی ٹائم سے کوشش کی جا رہی ہے. اپوا جو ہے وہ 1950s میں بنی تھی, اس زمانے سے کام سٹارٹ ہو رہا تھا, چل رہا تھا, لیکن اس کا ایفیکٹ اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہ ایک فورن چیز کے طور پہ ہمیشہ دیکھا جاتا تھا کہ دس از سم تھنگ ایلس, یہ باہر کی چیز ہے. اب جو اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا اور ہمارے ایکڈیمیا کے اندر یہاں سے ہی لوگ باہر نکلیں, کیونکہ اب یہ وہ پتھر نہیں ہے جن پہ ہم پاؤں کے اوپر جوتے پہن کے ہم چل رہے ہیں, بلکہ یہ وہ کنکر ہیں جو جوتے کے اندر آ گئے ہیں, اینڈ دے ہرٹ مور. تو ایکڈیمیا ہمارا بالکل پروڈیوس نہیں کر رہا ہے. ایکڈیمیا اگر ہم یہ کہیں کہ ایون ویسے تو ہم آج گاہ بن گئے ہیں, لوگ سگریٹ کے ماسٹر ہوتے ہیں. وہ آئی تھنک جونی ڈیپ کی ایک مووی بھی تھی جس میں وہ کہتا ہے کہ
आई बिलीव मैरिजुआना का कोई स्टूडेंट बन के जेल में गया था और कोकेन का प्रोफेसर बन के बाहर निकला. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग कि बच्चे सिगरेट के जो होते हैं वो बन के जाते हैं मास्टर, और अंदर जाके फिर वो आइस एंड एवरीथिंग एल्स उसके जाके वो प्रोफेसर्स बन जाते हैं. तो यूनिवर्सिटीज़ में ये हो रहा है, नाइट क्लासेस हो रही हैं. नाइट क्लासेस में क्या हो रहा है, आई वुडंट इवन डेयर टू एक्सप्लेन कि वहाँ पे क्या हो रहा है. तो यूनिवर्सिटीज़ वो काम तो नहीं कर रही हैं. दूसरी बात अगर कहेंगे कोई एकेडमिक ब्रिलियंस है, एब्सोल्युटली नॉट. एकेडमिक ब्रिलियंस बिल्कुल नहीं है. मेरे पाकिस्तान में बहुत से बिज़नेस क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ये वो दुख शेयर करते हैं कि MBA जिस स्टूडेंट ने किया है वो जब यहाँ पे काम पे आता है तो हम उसे बताते हैं कि ईमेल कैसे लिखी जाती है, बिज़नेस ईमेल कैसे लिखी जाती है. यू नो, एज पेनफुल एज इट इज़, बट वन हैज़ टू एक्सेप्ट कि ये जो बात कही जाती है कि जो डिग्री होती है ये डिग्री नहीं होती बल्कि आपके तालीमी खर्चे की रसीद होती है. दैट इज़ व्हाट इट हैज़ कम डाउन टू. तो यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल अपना काम नहीं कर रही हैं. अली भाई, जस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू कि माशाल्लाह आपका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है बीइंग द डायरेक्टर. स्कूल्स व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग तो उनका ज़्यादा फोकस को करिकुलर्स की तरफ होता है, एंड दे बिलीव के को करिकुलर्स से वो सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं सोसाइटीज़ के थ्रू, को करिकुलर्स के थ्रू विच मेक अप अ कैरेक्टर. बट व्हेन आई थिंक ऑफ कैरेक्टर, आई थिंक कि इसमें इस्लाम का बहुत बड़ा रोल है डेफिनेटली. तो इज़ देयर सम मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट के इस्लाम से हम डर रहे हैं, या हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि पता नहीं कौन सिखाएगा क्या सिखाएगा? इस पे क्या आपका एनालिसिस है? असल में ना जो टीचर का रोल है वो चेंज हो गया. सही. पहले टीचर का रोल होता था एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, सोसाइटल चैलेंजेस सिखाना, ठीक, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चल रही है. सही सही. आज टीचर का रोल जो है ना बेसिकली वो है करिकुलम बताना और एग्जाम की तैयारी करवाना. वी आर इन अ रैट रेस. आप हमेशा उस बच्चे को अपने पोर्टल पे भी देखेंगे और उस बच्चे पे 4 सितारे लगे हुए भी देखेंगे जिसने 8 A स्टार्स लिए होंगे O लेवल में, उसने 4 A स्टार लिए होंगे A लेवल में. सही. जिसने मेहनत से 7 B भी लिए हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल. आई मीन ही इज नोवेयर, ही इज एन अनसंग हीरो. बिल्कुल ठीक. एंड लिटरली आई हैव सीन इन माय लाइफ, मैंने खुद PhD नहीं की लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने PhD की है. सही. आई हैव सीन इन माय लाइफ many students who scored C grades, right? They're actually ruling the world. How many who scored A stars have gone down the drain? True. Education, culture, character building, I think ये सब चीज़ें एक umbrella के अंदर आती हैं और वो दीन है. After all, we are living in Islamic Republic of Pakistan. We are actually, I'm a proud Muslim. I'm actually a practicing Muslim. MashaAllah. I know how to connect science with religion. Right. और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ वो ज़ीशान वाली बात, ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर तो एक जो टीचर है, अगर उसके सामने सिर्फ यही है ना कि बस महीने बाद मेरी ये सैलरी आनी है एंड दैट्स माई जॉब, ट्रस्ट मी, इज़ नॉट अ टीचर. A teacher should be more like a preacher. आपने 60 मिनट पढ़ाया, उसके बाद अगर आप 5-10 मिनट बच्चों के साथ बैठ के वैसे बात कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी कि उस बच्चे को 15-20 साल बाद वो 5 मिनट याद रहेंगे, वो 60 मिनट भूल जाएगा. सही. ये इम्पैक्ट है ऑफ अ टीचर. और शायद हम बेसिकली आ गए इस्लामोफोबिया में आ गए हैं. हमारे लिए दीन बेसिकली बन गया टैबू. हम समझते अगर कोई दीन की बात करेगा ना तो बहुत ही बैकवर्ड है ये, राइट? दिस इज रॉन्ग. और ये चीज़ हमने खुद पैदा की है. आई एम सॉरी टू से, वी हैव डन इट आवरसेल्व्स. क्योंकि आपने दीन को मदरसों में किया था. सही. आपने दीन कभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं लेके आए थे. राइट. व्हेन आई वाज मेकिंग ISL, you know, my main aim was not to generate the students with A stars. My main aim was to make students actually a better human beings. ताकि मेरा बच्चा अगर ग्रेजुएट करे ISL से तो दुनिया कहे कम से कम किसी अच्छे स्कूल से आया है, कोई अच्छा इंसान है. बिल्कुल ठीक. So yes, you're right. जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, when I was making ISL, I mean, हमने कैरेक्टर बिल्डिंग कोर्स कंपल्सरी किया, आज भी कंपल्सरी कोर्स है, राइट? ग्रेड 1 से बच्चा सीखता है कैरेक्टर बिल्डिंग. सही. हमारे स्कूल में बल्कि ये जो है ज़ीशान साहब भी करवाते हैं. एवरी सैटरडेज को वी यूज टू हैव
some our Quranic verses and the translations, and we are telling the students that what is in our deen, by the way. Right. You know, so these things are happening. Phir aapke jo youth club ke kuch wahan pe seminars bhi hoye hain, to these things are imperative is physics, chemistry, biology or maths. And one thing with Zia bhai told, it was very well said. ہمارے رول ماڈلس فرق ہو گئے ہیں, اس لیے ہم دین سے دور چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے رول ماڈلس جان سینا بھی ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ ٹرپل ایچ بھی ہے, البرٹ آئنسٹائن بھی ہے. I'm sorry, I'm a science person. Albert Einstein, yes, he was a great physicist, by the way. ایک دو سے پوچھا گیا کہ آپ ایتھسٹ ہیں, اس نے کہا نہیں, میں ایتھسٹ نہیں ہوں, لیکن I am a non-religious believer. وہی بات ہے, کان آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے, آپ نے یہاں سے آ کے پکڑنا ہے, بات تو کان پکڑنا ہی ہے, رائٹ. تو آئی تھنک ہم نے رول ماڈلس فرق کر لیے. اس اگر آپ دیکھیں, اف یو واک ان ISL سم ٹائمز, رائٹ, تو یو وڈ سی دیٹ کہ انسٹیڈ آف ہیونگ دی کوٹس فرام فیمس سائنٹسٹس اور دا پیپل ان دا ورلڈ, رائٹ, شاید ISL آئی تھنک واحد پلیس ہوگا کہ جہاں پہ وی ہیو احادیث آن دی والز آف ایوری فلور, جسٹ ٹو میک اسٹوڈنٹس ریئلائز کہ رول ماڈل چینج کریں گے تو آپ کی لائف چینج کر سکتی ہے.